humility He aprendido bastante de él. Muchísimas gracias por su humildad and his passion for souls. y su pasión por las almas. And what you see is what you get. I really love that. Simplemente pues lo que vi y lo que capté, simplemente amé lo que vi. And thank you, sir, for the privilege to allow me to spend that time with you in the Congo. Y pues, hermano, muchísimas gracias por compartir ese momento conmigo en el Congo. And I really pray we're going back soon. Y oro porque volvamos muy pronto. Hallelujah. Aleluya. Now, I'm primarily French. Mi primer francés. Yeah. So from time to time, I'll be looking for my word. So if you just bear with me, it's going to be fine. Mi primera lengua normalmente es el francés. Ahora pues va a ser en inglés. Si hay algo que no entiendes, puedes enfadarte conmigo. Now, I understand I'm speaking to leaders. Yo entiendo perfectamente que le estoy hablando a líderes. People who want to see the kingdom of God move forward. Gente que quiere ver el reino de Dios moverse hacia adelante. And no matter what the cost is. No importa el precio. Yeah, and one person from whom we could learn a great lesson. Y de una persona que podemos aprender de una gran lección. Is Joseph. Es José. Because in his life there is exemplified a lot of leaders' quality. Porque en su vida él sabía que tenía muchas cualidades de líder. And that is from his life that I'm gonna speak to you today. Y eso me permite hablarte a ti hoy. And I'll borrow as well a little bit from my own personal experience. Y también hablarte un poquito de mi vida personal o mi experiencia personal. So I'll draw my text from Genesis 37, 1 to 11. Quisiera leer en Génesis capítulo 37 del 1 al 7. The Bible says, and Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. Sorry, I am looking right now. Oh, sorry, I was going too fast. It's no problem. It's right now here. So I'll be doing one full verse and you do a full verse as well? Yes, I will do it like that. All right. When you're ready, I'm ready. 37, which verse? Verse 1 to 11. En Génesis capítulo 37 del 1 al 11, dice así. And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah and with the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought unto his father the evil report. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhah y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. And Joseph dreamed the dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. Y él les dijo, oíd ahora este sueño he soñado. For behold, we were biting sheaves in the field, and lo, my sheaf arose and also stood upright. And behold, your sheaves stood round about and made obeisance to my sheaf. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? Or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dream and for his words. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. And he dreamed yet another dream and told it his brethren and said, Behold, I have dreamed a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. And he told it to his father and to his brethren, and his father rebuked him and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee, to the earth? Y le contó a su padre y sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? And his brethren envied him, but his father observed the saying. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Now, Joseph is really a particular character in the Bible. Bueno, José es un personaje bastante importante o particular en la Biblia. We know how he was, after those dreams, he was literally betrayed by his brethren. Sabemos que después de estos sueños, pues fue vendido como esclavo. And he was sold into Egypt as a slave. Y fue vendido a Egipto como esclavo. But nevertheless, he raised to the top and fulfilled the dreams of his life. Sorry, I didn't understand you. Yeah, but yet he rose to the top and still fulfilled the dream of his life. Pero a pesar de todo, llegó a la cima y cumplió el sueño de su vida. Now, there's a few things that we can learn from Joseph's life. There's few things that we can learn from the life of Joseph. Hay varias cosas que podemos aprender de la vida de José. And I did mark 10 points here. Y voy a ir a Marcos 20. And we're going to go through those points one by one. Y vamos a leer estos versos unos por uno. But before we started, Pero antes de que empecemos, I just want to underline this little fact. pero primero quiero leer estos pequeños factores. Joseph always tell the evil report of his brethren to his father. Él siempre tuvo un gran afecto con su padre. So if he sees evil in the camp, Sorry? if he sees his brother doing bad things, Si sus hermanos hacían cosas malas, he'll report it to the father. siempre iba a ser reportado a su padre. And I believe we should always report to the pastor whatever wrong we see in the church. Y era como el típico que reportaba todo lo malo que veía en la iglesia. It's not wrongdoing when you report to the pastor. No está mal reportar al pastor si ves algo muy malo.
because he has the authority to address. pero obviamente tu pastor tiene la autoridad de hacerlo. Now, the first thing we're going to notice in the life of Joseph Lo primero que nos vamos a enfocar en la vida de José is that number one, Joseph was was a dreamer. el primero fue que José era un soñador. Leaders are dreamers. Los líderes son soñadores. If you can't dream, you can't lead. Si no eres capaz de soñar, no eres capaz de liderar. You have to see beyond what is visible with your natural eyes. Tienes que ver algo que todavía no es visible con tus ojos naturales, So you can lead the people into what they cannot see by themselves. para que puedas liderar a la gente en algo que todavía ellos no pueden ver. Leaders are dreamers. Los líderes son soñadores So we have to have dreams. y tenemos que actuar teniendo sueños. And when we have those dreams, we share them. Y cuando estos sueños los compartimos, It's very important to share the dream. es muy importante compartir el sueño, sí. I was advised once not to share the dream. Pero hay que tener cuidado con quién compartir el sueño. But that was a wrong advice. Lo malo es que esta advertencia que a mí una vez me dieron era errónea. Because if you don't share the dream, Porque si no compartes el sueño, you will never see it fulfilled. jamás vas a verlo cumplir. They said if only Joseph didn't share his dream, Simplemente si José no hubiera compartido los sueños que él tuvo, but if he didn't share his dream, pero jamás hubiera compartido su sueño, he wouldn't see it fulfilled. nunca se hubiera cumplido. It's the very fact that he shared his dream Es muy diferente presumir de tu sueño, even though his brothers were not happy about the dreams, pero él sabía que aunque sus hermanos no estaban contentos con el sueño, but they believe in those dreams pero ellos creían en ese sueño, sabían que era verdad and they try to prevent it. y trataron de detenerlo. And if they didn't believe, they wouldn't have tried to prevent it. Lo más básico es que si no hubieran creído en ese sueño, jamás hubieran detenido, impedir que se cumpla ese sueño. So when we share a dream, people believe it. Cuando nosotros compartimos un sueño, la gente nos cree. And when people believe it, then the dream gonna happen. Y cuando la gente cree, el sueño sucede. Because we receive according to our belief. Porque recibimos acorde de lo que creemos. Now, when you share dreams, sometimes it will bring negative consequences. Ahora, compartir un sueño muchas veces te va a traer consecuencias negativas. People will rise to fight the dream. La gente va a pelear por conseguir sus sueños, sí. And that's what leads us to our second point. Y es por eso que un líder tiene un segundo punto. Leaders will get persecuted because of their dreams. Los líderes muchas veces van a ser perseguidos o de alguna manera querer detenerlos por sus sueños. They will get persecuted for many reasons. Van a ser perseguidos por muchas razones. Sometimes not everybody sees it as the leaders see it. Muchas veces hay gente que no ve como el líder ve. But having dreams and sharing them will bring persecution. Pero tener sueños y compartirlos te va a traer persecución. But if we accept the dream, we have to accept the persecution as well. Pero si aceptamos el sueño, también tenemos que aceptar que va a haber persecución detrás de nosotros. I have a person in my church. Tengo una persona en mi iglesia. He caused trouble. Estuvo pasando por algunos problemas. And then when we discipline him,
Y cuando lo disciplinamos, he will say, well, that is a persecution because he's a leader. nos dijo que era una persecución porque él era un líder. I'm not talking about that. Yo no estoy hablando de eso. If you cause your own trouble, you suffer the consequences of your troubles. Si tú causaste tu propio problema, te haces responsable y sufres las consecuencias del problema. That is not persecution, it's correction, it's discipline. Eso no es persecución, eso es disciplina, corrección. But leaders will face persecution because of their dreams. Pero líderes sufren persecuciones por sus sueños. And number 3, Número 3, leader will not get bitter. Leaders don't get bitter because of the persecution. los líderes jamás van a ser mejores si no fuera por la persecución. They just get better. No se engrandecen, sino aprenden y son mejores. They don't get bitter. No se hacen grandes, They get better. mejoran. If we look at Joseph, Cuando vemos a José, despite the brothers selling him to Egypt, cuando sus hermanos lo mandan a Egipto, he didn't get bitter. no sé si él no fue disminuyendo, He didn't hold it against his brother, pero tampoco sintió odio por sus hermanos, but he kept on serving with a good heart. pero siguió sirviendo de una buena manera. And it's because he was serving with a good heart Pero porque iba sirviendo con un buen corazón, that he was elevated at every step. eso hizo de que se elevara en cada paso que daba. I believe when he was working in the house of Potiphar, Yo creo que cuando él trabajaba en la casa de Potifar, he started as an outside slave seguro empezó como un esclavo más, who will sweep the court and make everything clean. posiblemente se encargaba de fregar el suelo, de tener todo limpio. But he was doing such a great job that Potiphar trusted him into the house. Pero hacía un trabajo tan extraordinario, lo hacía bien, que Potifar confió de que trabajara dentro de su casa. At the end, he was taking care of all the finances and everything of the house of Potiphar. Tanto fue así que José se encargó de todas las finanzas de la casa de Potifar. But when tried again, Pero cuando lo intentó otra vez, he was thrown in prison. lamentablemente terminó en prisión otra vez. Even there, he didn't get bitter. Incluso ahí no se había vuelto malo. He kept a good heart. Seguía teniendo un corazón bueno, honesto. He served again. Volvió a servir. And he was elevated even in prison. Incluso fue elevado en prisión. We have to keep that pure heart despite of persecution. Debemos cuidar de que nuestro corazón siga puro, incluso en la persecución. We don't get bitter, we get better. No nos hacemos más, no nos empeoramos o hacemos malos, no, vamos a mejor. Actually, persecution is only a tool. La persecución es simplemente una herramienta To get whatever is already inside of you outside. incluso para cualquier cosa que te está esperando fuera. And if there is love inside the heart, pero si dentro del corazón hay amor, if you get pressed, a lo mejor te sientes presionado. Love will come out. El amor se va. But if you have lemon juice inside, pero si tienes jugo de limón dentro de tu corazón, and you get pressed, y vas a ser presionado, we're gonna have lemon juice to drink. vamos a tener algo amargo de beber.
and it doesn't taste good. Y créanme que eso no sabe bien. A leader get better. Los líderes van a mejor. Number 4, Número 4. leaders never give up their dreams because of circumstances. Los líderes jamás tiran la toalla de su sueño por las circunstancias. Well, never let circumstances dictate your dream. Nunca permiten que las circunstancias dicten sus sueños. The word of God is where we stand El querer de Dios es donde estamos and not circumstances. y no las circunstancias. There was nothing in Joseph's circumstances No había nada en las circunstancias de José that will even give us a suspicion that he will be elevated as a number 2 in Egypt. que no permitió que se elevara como el número 2 en Egipto. But it was about hanging on to the dream, Fue siguiendo con sus sueños, keeping the right attitude, teniendo la actitud correcta. and circumstances, they don't, they're not the final word. Las circunstancias no fueron la palabra final. And the Lord showed me this once. Y el Señor me mostró esto una vez. He told me Calvary was a very sad picture. Me dijo, el Calvario fue una imagen muy triste. Calvary looked like a great defeat. El Calvario se ve como una derrota. And Calvary looked like a great failure. Y el Calvario se veía como un gran fallo. But Calvary is the very victory that we're drawing from even up to today. Pero el Calvario ha sido la más grande victoria que hemos implantado desde el día de hoy. So circumstances, sometimes they're not good, Las circunstancias muchas veces no son buenas, sí, but the word of God, it's what has the final say. pero la palabra de Dios es lo que vamos a ver al final. And if our dreams are aligned with the word of God, Y si nuestros sueños están alineados con la palabra de Dios, we're going to see them fulfilled. vamos a verlo lleno. Never give up your dreams because of circumstances. Jamás tires la toalla, dejes tus sueños a un lado por las circunstancias. Joseph never give up. José jamás se rindió. My 5th point, I believe, is one of the most important that the Lord showed me in Joseph's life. El punto número 5 que Dios me mostró de la vida de José. Leaders get the dream fulfilled by Los working at the leaders' dreams. Maybe I'm giving too much. No problem. Los líderes. Sorry, can you repeat, please? Yeah, leaders get the dreams fulfilled Los líderes consiguen sus sueños by working at the leaders' dreams. trabajando como los sueños de los líderes. At no time in Joseph's life, No siempre en la vida de José you will see him working at his own dream. vas a ver cómo trabaja en su propio sueño. He is always working on his leadership dream. Siempre lo vas a ver trabajando en los sueños de sus líderes. He was dedicated to fulfill the dreams of Potiphar. Fue dedicado a cumplir los sueños de Potifar. In prison, he was dedicated to fulfill the dream of the chief of the prison. En la prisión fue dedicado a cumplir los sueños de los prisioneros que estaban ahí con él. And when he was elevated into Pharaoh's house, Y cuando fue elevado a salir de prisión, he was still working to fulfill Pharaoh's dreams. estuvo dedicado a cumplir los
deseos o los sueños de Faraón. Never Joseph worked at his own dream, Jamás trabajó en sus propios sueños, but always worked at the dream of the person that the Lord put above him. siempre trabajó para los sueños donde el Señor le ponía enfrente de él. And while doing that, ¿Y por qué hacía eso? he saw his dream fulfilled. Porque así él llenaba su sueño. So I dedicate myself to work to fulfill the dream of my pastor. Yo trabajo, o mi trabajo es trabajar para cumplir el sueño de mi pastor. And while I'm doing that, Y mientras hago eso, I'm seeing my dreams also being fulfilled. estoy viendo cómo mis sueños se cumplen también. And it's just work like that. Es simplemente trabajar así. Joseph was working to fulfill Pharaoh's dreams. José fue creado para cumplir los sueños de Faraón When his brothers came and bowed down to him. hasta el momento que sus hermanos vinieron a pedirle ayuda. He never worked toward bringing them to bow down to him. Él jamás trabajó para que sus hermanos se postraran ante él. But he was just serving his leaders. Simplemente estaba sirviendo a sus líderes. Leaders are not selfish. Los líderes no son los salvadores. And that's bring my sixth point. They are the best servants. Y esto es lo que me trae a mí ser los mejores sirvientes. Leaders are just the best servants. Los líderes simplemente son los mejores sirvientes. Actually, you cannot lead if you cannot serve. Hasta que no sepas liderar, no podrás servir. Because to lead servants, you have to know how a servant think. Porque para liderar a un servidor, tienes que pensar como tal. So leaders are servants. They are the best servants. Los líderes son sirvientes, pero son los mejores sirvientes. They are born to serve others. Nacieron para servir And a otros. yes. And my seventh point is leaders learn to adapt. Mi punto número 7 es los líderes aprenden a adaptarse. This is vital. Esto es valioso. And depending on the field where you're working, Depende del sitio, la base donde estás trabajando. you just have to adjust yourself to the field. Simplemente tienes que adaptarte a cómo está el terreno. If you're trying to win souls, Si tratas ganar almas, you gotta learn to attract them. tienes que aprender cómo atraparlos. And the way we do like outreach here in North America, Y la manera en la cual nosotros alcanzamos almas aquí en Norteamérica it's quite different than the way we do it in Africa. es completamente diferente de cómo lo hacíamos en África. I remember my first trip to the Congo in 2011. Recuerdo mi primera cruzada en el Congo en 2011. And I was sleeping. It was around 3:30, 4 o'clock, maybe 4:30 in the morning. Creo que, si mal recuerdo, en las 4:30 de la mañana. So I was awake and talking to the Lord. Me desperté, pues, por el miedo. And I heard somebody was walking in the street with, I don't know how you call that, the lance-voix, a megaphone, exactly. Y vi que una persona a las 4:30 de la mañana estaba caminando por la calle con pleno megáfono And he was screaming y estaba gritando. at the church house of prayer. La iglesia de oración. Tonight, Pastor Kaosi, who came from Montreal, Canada, Hoy el hermano Kaosi vino desde Canadá. come to hear the word of God.
ven a oír la palabra de Dios special anointing and blah, blah, blah. para un renovamiento especial y bla, bla, bla. That was 4:30 in the morning. Y vuelvo y repito, eran las 4:30 de la mañana. And he was walking in the streets with a megaphone. Y estaba caminando un señor en la calle con un megáfono. You don't do that in North America. Eso tú no lo haces en América. You get arrested. Te arrestan si haces eso. So there are certain things you just have to adapt to the people. Hay cosas de las cuales te tienes que adaptar, depende del terreno. And you have to adapt to the field. Y trabajas conforme al terreno donde estás. That is key. Eso es una llave. You don't want to build a Congolese church. Tú no quieres crear en el Congo una iglesia como acá. You just want to build the church of God. Simplemente quieres crear la iglesia de Dios, no la iglesia de And wherever you are, people can identify themselves to the church. Y donde quiera que estés, podrán identificarse las personas con la iglesia. Amen. Praise the Lord, everybody. I think we may have lost Pastor Kahosi there for a moment. Amén, Dios les bendiga. Creo que hemos perdido al hermano Cozy por un momento. And I'm Yeah. sure he's I'm back. back. Go Ha ahead, sir. regresado. I think the internet at the hotel kind of play me a trick. Creo que mi internet está teniendo varios problemas. Yes. Now, I was saying in the Congo, the introduction to a service can be very long. Déjame decirte algo. En el Congo, la introducción hacia un servicio es muy larga. And they will do what they call moderation. They will moderate the service first. Ellos le llaman como moderar el servicio primero. And then they will pray a little bit. Después oran un rato. And then they will worship. Después adoran. And then they'll do all kind of stuff. Después hacen otras cosas. And then they'll bring you to give the word. Y después te llevan a la palabra. 2 hours and a half after the service started. Son 2 horas y media hasta que el servicio empiece. Now, this is a true story I'm going to share with you here. Ahora, esta es una historia real la que voy a compartir contigo. I was in one of those Congolese churches here in North America somewhere. Encontré una de estas iglesias del Congo aquí en Norteamérica. And they invited me to preach to them. Y me invitaron pues a predicarles. And they paid my ticket, my flight. Pagaron mi ticket, mi vuelo. They paid for my hotel. Pagaron mi hotel. I was prepared to give the word of God. Yo estaba preparado para dar la palabra de Dios. And we went to church. Y cuando llegué a la iglesia, they took like 2 hours and a half or 3 hours to do all those preliminary stuff. se tomaron casi 2 o 3 horas para hacer estos preliminares antes de que empiece el servicio. When they finally give me the microphone, Cuando finalmente me dieron el micrófono, they told me, well, I have only 25 minutes, so we could kind of not stay too late. me dijeron, bueno, te quedan solo 25 minutos, así que no nos podemos ir tan tarde. That is not a good investment of their money. Ese no es una gran inversión para el dinero. If I invite you to preach in Montreal, Si te invitaron a predicar en Montreal, I'll make sure you preach your heart out. yo te aseguro que me encargaré de que prediques todo lo que necesites predicar. I'll make sure I give you as many services as I can.
Te prometo que te daré los minutos que más necesites. I want to get every penny worth that I'm investing in the kingdom. Voy a utilizar cada excuse moneda me. que usé en el que usé para invertir en el reino. Perdóname un momento. Sorry, they were delivering my food. Perdonen, era el delivery de mi comida. That's a confinement situation here. Ha sido una situación bastante... Oh, yeah. And if I didn't answer, then I'll have nothing to eat for the rest of the day. So, Lo siento, es que no había comido nada en el resto del día. yeah. Now, you cannot do that in North America. ¿Sabes? Es algo que no puedes hacer en Norteamérica lo que pasó. I mean, if you get people in church for 2 hours, it's already good enough. Créeme, si tienes a personas en una iglesia por 2 horas, es suficiente. You have to make sure you give them the word of God and as quickly as possible. Tienes que darles la palabra de Dios en el menor tiempo posible. In Europe, either you can't do that. Time is precious. Incluso en Europa tampoco se puede hacer eso. El tiempo es muy valioso. And you have to adapt to the people or to your environment. Te tienes que aprender a adaptar a la gente o al terreno en el cual estás. And you have to be able to welcome anybody. Y claro que puedes invitar a cualquiera. In my church, we have 78 different nationalities. En mi iglesia, en los últimos años tenemos 7 nacionalidades diferentes. And if you come, you feel at home. Y cuando vienes, te sientes como en casa. And I was walking once and I saw this church. Y yo una vez estaba caminando y vi una de estas iglesias And I saw that it was written Ghanaian Presbyterian Church. y había un letrero que decía Iglesia de Ghana, Presbyterian. Presbyterian. So, I mean, don't put stuff like that because if I'm Canadian, then I'm not welcome or something. I don't know. Es mejor no poner cosas así porque si soy de Canadá y veo eso, siento que no soy bienvenido de alguna manera. So we always, as a leader, we adapt. Como líderes nos adaptamos. Yeah. Number 8, Número 8. leaders don't get even. Los líderes don't get even. Yeah, they don't revenge themselves. No buscan revancha. And the leaders, they forgive. Los líderes perdonan. Joseph didn't hold it to his brother. José jamás le dice nada de esto a sus hermanos. Even though the brothers were afraid that after the passing of their dad, he would mistreat them. Con el pasar del tiempo, José los había perdonado. But he didn't hold anything in his heart against his brothers. A pesar de todo lo que había pasado, jamás había guardado rencor a sus hermanos. Leaders, they don't get even, they forgive. Los líderes no toman revancha, perdonan. And number 9, Y número 9, leaders, they lead their family. los líderes saben liderar su familia. Joseph, whatever he went through, it was for the purpose of his family. José, por todo lo que iba pasando, sabía que era para el propósito de su familia. And as a leader, we cannot just be busy in the work and then forget our family. Como líder, tenemos que tener cuidado de no estar ocupados en el trabajo y dejar a un lado nuestra familia. We have to lead at home as well. Tenemos que ser un líder también en la casa.
that means we have to serve at home as well. Significa que también tenemos que servir, ser sirvientes en nuestra casa. We are our first responsibility is really our family, En realidad, nuestra primera responsabilidad son nuestras familias and it's very important. y es muy importante. Number 10, Número 10. leaders, they realize they're serving God Los líderes saben que sirven a Dios and not men. y no al hombre. They serve God through men. Ellos sirven a Dios a través del hombre. You never forget as a leader that you are serving God, Nunca olvidas como líder que estás sirviendo a Dios, because sometimes you get challenged. porque muchas veces te cansas y piensas así. You get tested. Vas a ser probado. This is my own personal experience. Esta es mi experiencia personal. Now, I was working in the aviation industry, Ahora, estaba trabajando en un distrito indio and when the Lord called me to serve Him, y cuando el Señor me llamó para servir, now when I start taking care of the church, cuando empecé a encargarme de la iglesia, we were maybe 12, 15 people, posiblemente en aquel entonces éramos 12, 15 personas, and there was no finances really. y no teníamos buen sustento económico de alguna manera. And the first years were very difficult. Y los primeros años eran complicados. And at one point, some things start to grow in my heart. Y algunas cosas empezaron a crecer en mi corazón. And it was not a good thing, Y no eran cosas buenas, créeme. because I could see other congregation in my church with a lot of finances. Porque en mi localidad podía haber otras iglesias que tenían buen sustento económico. And I couldn't understand why they're not helping me. Y siempre me pregunto por qué no me ayudan a mí. And it was really a trying time. Fue un momento difícil. I started murmuring and complaining to God. En memoria de que a lo mejor estaban en And He spoke to me. y me llamó a mí. Yeah, and I can remember exactly where I was when He spoke to me. Puedo recordar perfectamente dónde estaba cuando Dios me habló. And He asked me a question that day. Y me hizo una pregunta And He said, y me dijo, who am I to you? ¿qué soy yo para ti? And I didn't first understand the sense of the question. Al principio no entendí el sentido de la pregunta. And finally, when I got it, Y cuando caí en cuenta, la entendí. I said, you are my father. Y decir que tú eres mi padre. And He said, what is the church for you? ¿Y qué es la iglesia para ti? I said, the church is my mother. Le dije, la iglesia es mi madre. And then He told me, why are you looking at your mother for your provision? Entonces dice, ¿por qué no vas a tu madre por tu provisión? You have to look at me. Tienes que verme a mí. Don't look at your mother. No mires a tu madre. And that made me cry that day. Y That's make me cry that day. I don't hear my translator, but I can carry on. Yeah, and I was really saddened because I was looking on the wrong side to take care of me. As a leader, you have to understand that you're serving God.
and God will take care of you. No matter how it comes, it's God who's going to take care of your finances and your needs. If he does it through the church, wonderful. But he is the source of provision for your life. So leader always have to realize that they are serving God and not man. And the last point I'm going to raise into this leadership, Christian leadership, is this. The natural is opposite to the spiritual. And in Luke 22, 24 to 30, the Bible gives us a story about the disciples who were arguing about who's the greatest among them. You know, sometimes leader, we want to be the greatest. Yeah. Now, but the Lord said they shouldn't be so, because the greatest in the kingdom is the one who is the smallest among them, the one who served them. You know, and technically he was telling them, and the way up is down, and the way down is up. Sorry, my internet was with some problems right now. Yes. I'm sorry. No problem. I was sharing from Luke 22. Vamos a ir al libro de Lucas 22. Verse 24 to 30. Del verso 22 al 23. 24 to 30. Perdón, 24 al 30. Let's see. And you know, the disciples were arguing about who was the greatest in the kingdom. Los discípulos trabajaban para alcanzar el reino. And the Lord answered them. Y el Señor les dijo. He said in verse 25, and he said unto them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. Verso 25, pero les dijo los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. He said, but ye shall not be so, but he that is greatest among you, let him be as the younger, and he that is chief as he that doth serve. Mas no seáis vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. So literally the Lord is saying the way up is down. Prácticamente lo que el Señor dijo, de la manera en la cual tú sirves. If you want to be the leader, you have to serve. Dijo que si quieres ser un buen líder, tienes que servir. We are called to serve. Fuimos llamados a servir. Actually, in the kingdom, there is only one title. De hecho, en el reino solo hay un título. And that is servant. Y eso es sirvientes. I didn't see any general, any colonel, No any he visto, captain. no he visto en la Biblia que en el reino vaya a haber capitanes, generales. No. But I just saw servants. Solo he visto sirvientes. Servant. Ser un sirviente. And we are called to serve. Y fuimos llamados a servir. And if we serve with all our heart, y si servimos con todo nuestro corazón, we will see great things happen.
Vamos a ver qué cosas grandes van a pasar. I'm gonna just share with you this one testimony, Y voy a compartiros un último testimonio, and then that what I'll have for you today. que es lo que tengo hoy para ti. When the Lord called me Cuando el Señor me llamó and He told me this, y me dijo esto, He said, if you don't smell like them, me dijo, si no respiras como ellos, if you don't have the same smell like them, o no tienes el mismo olfato como ellos, then they're not your sheep. entonces no son tus ovejas. And then He was telling me not to spend most time with my sheep, No me estaba diciendo, toma más tiempo con tus ovejas, to know what they have as problem, primero tenía que saber qué tenía and to be able to serve them properly. y saber cómo servirles a ellos apropiadamente. And a good shepherd is always amongst his sheep. Y un buen pastor conoce a sus ovejas. He doesn't stand up high above his sheep. He's just among his sheep. No se para lejos y las ve, simplemente está con ellas. A good shepherd, he spends most of his time with his sheep. Un buen pastor pasa bastante tiempo con sus ovejas. Yeah, sometimes he will be with his friend shepherd, but Sí, algunas veces le gustaría estar con sus amigos, most of the time he'll be spending it with his sheep. pero sobre todo muchas veces pasa el tiempo con sus ovejas. Yeah, let's have dreams. No dejemos ir nuestros sueños, Let's have dreams. hechos de sueños. Let's share them. Compartámoslos And let's see God do it. y dejemos que Dios In lo the haga. same time, we're going to see it. I believe it. Y en estos tiempos vamos a ver. I dream of a mighty revival in the Congo. Yo he soñado de un tremendo avivamiento en el Congo. I dream of an harvest of soul in North America that we never even planned for. He soñado por una captura de almas que jamás haya visto en Norteamérica. I just believe that God gonna do it. Simplemente tengo la fe y creo que Dios lo va a hacer. I may live to see it. Yo planto la semilla. I may be alive and see what God is doing. Posiblemente veo en directo lo que Dios está haciendo. I may die before he accomplish everything. Posiblemente muera antes de que Él viva, antes de que Él regrese. Nevertheless, he will do it. Pero a pesar de todo, lo harás. Abraham was promised that his seed will be like the sand of the shore. Abraham se le prometió de que iba a ser multiplicado. He didn't see it, Él jamás vio su but it abundancia, happened. pero lo logró, But it happened. pero lo consiguió. Abraham didn't see it. Abraham jamás vio esa promesa de alguna manera. He could just count a handful of his people. Simplemente fue parte de su pueblo. But God did it anyway. Pero Dios cumplió esa promesa de todas maneras. The Lord bless you. I'm going to turn this back to Bishop Robinet. Dios les bendiga. Voy a devolver esto al hermano Robinet. Hallelujah. And thank you, Pastor Cahosi, for that great word tonight. Gracias, hermano Tajosi, por esta gran palabra de Dios. Somebody wrote in the chat that you brought revelation that gave a whole new dimension to the story of Joseph. Thank you for that. Alguien escribió en el chat de que tuvo una nueva revelación sobre la historia de José. Muchísimas gracias por eso.
Before we close out this session tonight, I want to ask Pastor Cahosi to pray the prayer of faith over every single one of us, over our dreams, over our ministries. Antes de cerrar, quisiera que el hermano Cahosi pueda, por favor, orar por cada uno de nosotros, nuestros ministerios, We're going sueños. to have faith that we're going to see the promises of God with our own eyes. Vamos a tener fe de que vamos a ver la palabra de Dios con nuestros propios ojos. Pastor Cahosi, would you pray the prayer of faith over us, sir? Hallelujah. Así puede orar sobre nosotros. Praise the Lord. Lord Jesus, we thank you, Father, for the privilege we have to be servant in your kingdom. We thank you for the dream that you have bestowed upon us, oh God. And we come here today to declare and to confess those dreams to come to pass in the name of Jesus Christ. Lord, we are geared up for a mighty revival. Lord, I pray, oh God, that your mighty hand will move in every and each one of every pastor, every leader that is connected to this meeting right now, that they will see growth and increase in the field of the calling in the name of the Lord Jesus Christ, that there will be financial miracle to support the vision. Father, I pray, oh God, that you work a financial miracle for somebody who is in it right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, I pray, oh God, that our church will be open and people will be walking in, and Lord Jesus, that lives will be changed and the kingdom will move forward and that the King will come back soon. Lord, strengthen us, we pray. Help us, oh God, we pray. Help us to remain focused, we pray. Lord, I confess it and I claim it again today in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the authority of his word and the power there is in his name, I claim it today and I seal it in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. Gracias, Pastor. Hallelujah, Thank Jesus. you to all of our translators who have helped us this evening. Gracias a cada uno de nuestros traductores que nos han ayudado esta noche. Give honor to Sister Melanie. Thank you for helping us in Bonn, Germany. Thank you. Quiero darle honor a la hermana Melanie por ayudarnos en Bonn, Alemania. Muchísimas gracias. Sister Debbie helping us with German all the way from the Netherlands. A la hermana Debbie por ayudarnos en las Netherlands. Sister Constance helping us with French from Switzerland. Al hermano Costo que nos está ayudando con el francés en Suiza. Sister Liauru helping us with Greek all the way from Greece. Y a la hermana Liaru que nos está ayudando con el griego en Grecia. And missionary Daniel Patterson helping us with the Romanian translation all the way from Romania. Y al misionero que nos ha estado traduciendo desde al rumano en Rumania. Let me make a quick announcement about the next 3 weeks of apostolic mentoring. Déjame, por favor, darte 3 rápidos anuncios sobre las próximas 3 semanas de mentoría apostólica. Over the next 3 weeks, we are going to be blessed with the ministry of Pastor Nathaniel Haney from Stockton, California. En la próxima semana vamos a ser bendecidos con la administración del hermano Nathaniel desde California. It's going to be a very powerful 3 weeks of apostolic impartation and exposure. Va a ser una gran bendición de exposición y impartición. We want to encourage you to spread the word. Let's get as many people a part of these sessions as possible. Vamos a invitar a gente cuanto más podamos a esta sesión. And let's come together next week expecting to hear a great word from the Lord. Y vamos a venir la semana que viene con la gran expectativa de que el Señor nos va a ayudar. God bless you all. We love you. Thank you for being on this call tonight. Dios les bendiga a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias por estar en esta llamada esta Love you, noche. Brother Strickland. I see Brother Strickland here. God bless you, Elder. Dios le Good to- bendiga, hermano Strickland. Está aquí en esta llamada. God bless you all. God bless you, Brother Grotto, my dear friend. Love you. Dios le bendiga, hermano Grato, a mi gran amigo. God bless you, great people of God. Sister Shin, God bless you. Good to see you. Thank you. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Amen. You can stop translating, Sister Melanie. Everybody can just say goodbye to each other. God bless you, Pastor. Okay. Bye, bye.
Bye-bye. Good Bonsoir, night. salut à tous. Goodbye, goodbye. Bless everybody. Bye-bye. Bye. You. El Señor bendiga. Sister Bye Grace, bye. Salut bless Nathan. Brother Dank, God bless you. Good to see you. God bless you. Bertha, God bless you. Bonsoir, Manon, Pasteur God bless you. Kaozi. Bye bye. Merci pour le message. God bless you, Gloire à my Dieu. friend from Cologne. Have a good week. God bless. Love Thank you, brother. Brother Cahosi. God bless you. Love Jesus. you, brother. God bless you. Pastor God bless Pablo. you. Love you. Oh, Great teaching. Bless you. amen. Great. Bye. Sister We Phyllis. love you. Good to see you, Sister Phyllis. Good to Love see you, you sir. too. God bless you. Love you all so very much. See you all next week. God Thank you so bless much. you. Have a good night. Thank you. Not gonna